ba mo? Nga sa una, sige kag pangayo sa Ginoo og babae nga sakto. Sakto karon gitagaan jud ka og sakto. Babae nga pirmi sakto. Ay! Da mao na kisud pilian ka man di tanawa. Babae makakasakto di gitagaan ka sa Ginoo og babae nga pirmi sakto. Ay! Isa pa, speaking of sakto, ang Super LJ sakto gina siya. Kabalo ba mo? Nga sa una, sige kag pangayo sa Ginoo og babae nga sakto. Sakto karon gitagaan jud ka og sakto. Babae nga pirmi sakto. Ay! Da mao na kisud pilian ka man di tanawa. Babae makakasakto di gitagaan ka sa Ginoo og babae nga pirmi sakto. Ay! Isa pa, speaking of sakto, ang Super LJ sakto gina siya. Kabalo ba mo? Nga sa una, sige kag pangayo sa Ginoo og babae nga sakto. Sakto karon gitagaan jud ka og sakto. Babae nga pirmi sakto. Ay! Da mao na kisud pilian ka man di tanawa. Babae makakasakto di gitagaan ka sa Ginoo og babae nga pirmi sakto. Ay! Isa pa, speaking of sakto, ang Super LJ sakto gina siya.